sleeveless. Sleeveless. Size large mga ate. Size large. Medium to large ata. Basta. Ganyan yung style niya. Code red. Code red. 100 pesos. Medium to large. Next, size XL, color ube. Ube. Size XL, 2XL mga mami. Code ube. XL, 2XL, ube, 100 pesos. Sakit na ng julakangs ko mga ate. Ube. Taas mga madam. Wait lang mga mami. Okay, eto naman mga mami. Eto yung mga sale ko. Oh, baka may nag-office dyan. Ube. Ma'am Dels. Seya. Ma'am Dels, reminder po. Send ako detail Saturday invoice po. Yours na Ma'am Dels. Seya. Thank you. Thank you. Okay, lahat na i-flex kong polo mga mami. These are all on sale. 50 pesos. Okay, this one in black. Zara level siya mga mami. May fringe siya ilalim. I don't know why may fringe. Okay, size large. Code Zara levels, 50 pesos. May mga fringes sa ilalim. Code Zara levels, 50 pesos. Size large po. Aray po. Teka lang mga ate, nasira yung tape ko. Ba yan? Wait lang mga mami Na Mary Joanne, yours na yun. Wait lang po. Magbago yung tape na sisira. Okay. Mary Joanne. Mga madam. Black. May polo. May ruffles dito, mga mami. Size large din. Code 18. 50 pesos. Long sleeve tiklupin mo. Next, mga mami. This one is pink. Light pink. Sa actual. Small semi-med. Light pink. 50 pesos. Next mga mami, ang cute nito. Vintage na top. Okay, vintage top and pink. Small med. Code vintage. 50 pesos. Next, size small pang office. Parang bago to. Okay, code office. Size small, 50 pesos. Aray, ate. Ma'am Cecile, team yours na. Aray. Ma'am Cecile, ETM ng Tagumpay. Natulog na yung mga nag-o-opisina ko. Okay, cream and black. Cream and black. Size small lang din. Cream black. Puro bolo. Next, vintage medium. Code pula. Pang-office lahat to. Pula.
Ito maganda to mga mommy. Okay, pa flowy linen. Tapos may halter siya sa loob. May halter sa loob. Size small lang din. Code halter. 50 million. O ayaw niyo yun. Baka maihalo ko pa. O baka may gusto kayo bago ko mag-cut eh. Size small gray. Code gray. 50 pesos. Size small. Size ko lang yan ate. Next, Zara Levels. This one. Social. Medium semi-large. Tinatali, mga mommy. Code social. 50. Ito maganda to, mga mommy. Mahin nyo to. Ganda ng tela. Okay, small med black. Small med black. 50 million. Next. Size large. May garter. Code orange. Halter. Saan may halter? Halter. Ma'am Yeye, yours na. May balakang is giving. This one is cute. Ang cute na ito, parang dress. Terno. Dress nga ata ito. Baka may dress ata ito ng ano. Parang kasya siya sa akin. Short dress. Dress ba to? Pambata ata ito, mga mami. Is this a dress? Hindi ko alam. Next, mga mami, pang formal na cameroon. Ayan siya. Size semi-large, formal. Ito parang bago sa nag-o-office. It's polo, matigas pa. Small med, good polo, color blue, 50 pesos. Next, color gray. Medium size, food gray. 50 pesos. Yun lang ang sale ko, mga mami. O, wala na bang hahabol, mga madam? Good night, Ma'am Cecil. Magkakaan na rin ako. Okay, mga mami. Last na. Ito maganda to, mga madam. This one is very nice. It's a formal top, pero kailangan naka-inner kayo. Okay? Dapat may inner kasi medyo see-through siya. Suotin ko, naka-black bra naman ako. Okay, ang fabric na ito parang barong. Parang lang Hindi ko sinabing barong.